ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ እንቋዕ ጐይተና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ብርሃነ ልደቱ ብሰላም አብጽሐኩም ኣብ ዝተፈላለየ ፈተና ንዘለኹም ድማ እንካፍቲ ፈተናኹም ጸኒዕኹም ፈተና ትሳገሩሉ ኣብ ሓጐስ ዘለኹም ድማ ሓጐስኩም ሓሊኹም ንቕድሚት ትኸድሉ ኣብዚ መከራ እዚኡ እንዳሃለኹም ብርሃን ልደት ጐይታ በፂሑኒ እሞ ብርሃን ልደት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓንሳዓን መወዳእታን ካብቲ ዘለኹምዎ መከራ ትናገፍሉ ናብ መረበትኩም ትምለስሉ ወይ ከም ታራ ነቢያት ከይመስሎም ወይም ከም ታራ ሰብ ከይመስሎም ዕሩቕ ሰብ ዕሩቐ ባሕሪ ሰብ ከይመስሎም ክገልጸልና ከሎ ግን ትሕቲሉ ዝተዛረቦ መብዝሕትና ታብዚ ምስጢር እዚኡ ዝረሓቕና ኢና መሲሉ ዝረአየና ዘሎ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ትግርኛ ተዛረብቲ ኢሉ እውን ካልኦት ትኾኑ እውን ኣብዚ ዘለና ምልከታ ጸልሚቱ ዝኒሄ ጸልማት እዚ ንሓጢአት ኑሮ እዩ ጸልማት እዚ ካብ እግዚአብሔር ተፈለናሉ ዘመን እዩ ብምንታይ ንርድኦ እዚዩ ሓቂ ምዃኑ ከመኢና ንሪኦ ትብለኒ ደኾን ትነብር ትኾን ወይ ትብሉን እንተኾይንኩም ናይዞም ሕቶታት እዚኣቶም ብዝግባእ ክሪኦም ይግበአና እዩ ዓለም እውን ዘሸገረ ዘስደመመ በተለይ ንብዙሓት በዘመና ዘሰናኻኽል ቃላት እውን እኒሄ እዩ ለም ብዙሓት ሰባት ምስጢሩ ዘይተረድአና ብዙሓት ኢና ጻድቕ ሰብ ናይ ብፃዩ ሓጢአት ይሽፍን ጻድቕቲ ሰበይቲ ናይ ብፅኢታ ሓጢአት ትሽፍን ሓጢአተኛ ሰብ ግን ክንዱ ዝኣክል ተዛረብ ዘይነበረ ናይ ምዝራብ ተኽህሎት ዝነበሮ ብዙሕ ብዘረብኡ ሰባት ዘስደመመ በቃ እዩ ነይሩ ኢሎም እውን ዋላ ንሕና ናይ ሎሚ ዝኔና ጓሶት ናብ ዕሱብነት ተቀየርና ናይ ሎሚ ዝኔው ክጓስዩ ዝተቐመጡ መራሕቲ ህዝቢ ጨካናትን ኣፈናቀልትን ቀተልትን ጨፍጨፍትን ዋላ እንትኾኑ ድምጽ ህዝቢ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ ሕፃን ተወሊዱልና ወድውን ተዋሂቡና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 እንካብ ቁጽሪ 6 ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ምሉእ ኩርናዓተ ዓለም እትርከቡ ህዝቢ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን አምላኽና ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ ናብ 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ልደተ ብርሃን ወይም በዓል ልደቱ በሰላምን ብጥዕናን ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ንጹህ አምልኾን ንዕኡ ይኹን ክቡራንን ክቡራትን እንሆ እግዚአብሔር አምላኽና ብሰላም ካበራኸበና ሎማዓንቲ ንኹልኹም በብማዕርኩም በብስራሕ ሓላፍነትኩም ከምዚ ስዕብ መንፈሳዊ ፍቅሪ ዝተመልኦ
ملختي نحجوسنا ينكو عبصحكم ملختي كقرب لكم كلخو اتزفنو نابخاتكم زمحالف ملختي بسلامن بتعنان برهوان بقسانتن كم درخوكم أبستفلالي فتنا نزلهم دما نكافت فتناكم صنيعكم فتنات ساغرولو أب حاجوس زلهم دما حاجوسكم حلكم نقلميت خدلو نخونا لكم بزمن قدزي نخرخبكم نعملخنا نايجزي أبشر فقاد يخونا لنا عملو علم كمون أوش تعدي أب هاجر تجراي تركبو بسوعان أبوتات ليك أنا بأباساتن ليكاونتن كهناتن دياقوناتن إلون مؤمناتن مؤمنانن انقع ويتنا أملخنا يسوع كريستوس نابرهان لدتو بسلام أبصحكم كمون بزي حسبكم ون بزي طفاتكمن تفريدكم بقفعي كاب مربتكمن نبرتكمن جزاكمن رستقلتكمن انهو تمزابيلكم عملو ختماتات تجراين قصرات تجراين عبزي متنكم قداد تندا ويدما ازيون مرعيون او مقماتون كفون محزنن ابزخونه سفرا تساقي زلخم تمازابلتي أبوتات الدتات حوات أحات بملؤكم كمون دافتا مدرخم مدر ملادكم تجراي رحيكم نحزبنا نحزب تجراي كالاي هاجر كالايتي هاجر معقبيت كوينان بزح زمنات ونا قلقلتنا نارد اتناز مسأت حزون كعد ما حنقفا إلى تقبلاتكم تركب عاد هاجر السودان تركبوا تمازابلتي وقناتنا بملؤكم نعاخاتكم ون أبز مكرازيون نهاللهم برهان لدت قويتا بس حني همو برهان لدت قويتنا يسوع كريستوس نحنس عن موداتان كافت لهم ومكرا تناقفلو نامربتكم تملسلو بعال نخون لكم أقدمه بسم قويتنا مدحنينا يسوع كريستوس أمني لكم كمون أب جزياوي محضر منجست تجراي قبل علي جميركم كسب تحتي بمواقرو بس ساعات زيو بزي جزيا زيو حزبكم ما بكبيد مكران سو أنا بزل وجزيه كبيدن رزينن حلافنت تقبلكم زلكم كلكم انقع بسلام أبصحكم انقعنا برهان لدتو بسلام أبصحكم كمون تمالي خونا لومي نهزبينا نهزب تقراي مرير واقا نخفلكم زنبركمن حزون أب مرير واقا نخفلكم تركبو مراحتي سراوي تقراي ون نخلكم انقع مدهاني عالم يسوع كريستوس نابرهان لدتو بسلام أبصحكم لعل كل خعا تمالي يخون لومي منم كحالف لكم منت حزبكم بيز حزبين نختكونو حزبكم من قراقر طراي كيكونس نحن سعن نموداتان نخصنت كوينات بستعوجلو ناي سراويت النت ويناي وتهدر النت مويان يركم كيكونس ويدما تمنيكم ون دليكم ون كيكونكمس إذا حزبنا مخان نفس تفلالي ناي عود سرحتي نزنوركم فقال يخم أبزعبي ما أرق زنوركم تدب دكتورات ببروفيسورات بممهرنت بحقايم الون بستفلالي أب عود تمرتنيركم كم بون كعا أب قصرنا أم محرسكم أب نقدخم زنيركم من تهزب خطولو وشيخم كساب لو مون كعان أم ربتنا وقزاهم زي تملسكم أما يكون مقبي خيتستخال لكم
حوية تجراين سلام تجراين كساب الرجاجس إلكم حزون أب فقدو بركاتات أب استفلا عليه سفرة نهزبكم حاليتي خوينكم تركوا بزلكم سراوي تجراي بملؤكم انقوا عمد هاني عالم يسوع كريستوس نابرهان لدتو بسلام أبصحكم تمالي قصيلون أب تجراي زحشة سلام ويدمو زحشة مريحنت نهزب تأكم كنا مسئين عيلكم بستفل عليه سياميتات تسيمكم ويدما ناتسوعكم تركبوا مراحتي استفل عليكم ودبات بوليتيكان كم أقول مراحتي بوليتيكان مراحتي ودبات بوليتيكان دقفت زوم ناي بوليتيكا ودباتن نعهاتكم ون انقوا عمدهاني علم يسوع كريستوس بسلامن بتعنان نابرهان لدتو بسلام أبصحكم مغصال دما إنه أبستفلاليو هوسبيتالاتن أبستفلاليو بيت نسأتاتن إنه تركبوا وجناتنا أبنسأتاتون نايتمالي زنبرز هيوتكم تحدثوا بسلام وصيكم مسبيت سوكم تراخيكم نهزبكم تقلقلوا نعلباتون بزي طفاتكم بزي بدلكم باستفلا لي مخنيات تفريدكم ما بيت نتركو وغناتناون انقوا بسلام نابرهان لدتو ابصحكم كمون كعادما እግዚአብሔር بسلام تابزز لهم و بيت ماسرتي ወይ ደሞ بيت نصت نخوصكم بسم ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምንየልኩም كمون باستفلالي حمام أبستفلاليو انتدو منغستاوي هوسبيتالات يخون أبناء يقل هوسبيتالات دكسكم إننا تحكمكم تركبوا كمون أبقى جزاهم وسيخم أب مربتكم بحمام تركبوا وجناتناون اتز تولد لنا فواسي دويان مدحاني تسقانان مدحاني تنفسنان سلزخونه تابون العلي حقنيا فواسن امناوي دكتورن زيل سلازخونه نعهاتكم ون ابزلكم سفرا مدهاني عالم يسوع كريستوس نخفوسكم اقدمنا صليكون ان تمنخون نعهاتكم ون انقع بسلام ابصحكم اموداتا نحزب تግራይ ድምጽን مخان بستفلالي منجدي نو حقن مأخل غيركم تسفى حزب نختكونو حزبنا صصين نصهن زخونه انفورميشن نخركب تمرتون نخركب بستفلالي اسم تسيمكم ميدياتات كفيتكم اب سوشال ميدياتاتم يكون اب منغستاوي زي يكونوا تكالات ميديا زلخم تمرحون تمحالفون زلخم دقناون كلكم انقوا مدهاني علم يسوع كريستوس ناب كلت شحن 18 عامة مرت بعال لدتو بسلام بتاعنا ابصحكم بحفشو عملوا علمنا بتግራይን نتركوا وجناتنا كل خاتكم بتولدو ويم دما اب تغارو تزيكونكم ون نزي بعل لدت قويتانا يسوع كريستوس لدتنا يلكم بأمنة حواتنا نحتنا زخونكن عملو علم زلخم مسانا زبعال زيو تخبرون بستبعال زيو حد زخونكم وجناتنا كريستيان عملو علم زلخم ون ببقى انقواهم ببزلخم هو انقوا مدهاني علم يسوع كريستوس بسلامن بتعنان أبصحكم أبصحنا هزان تولد لنا ولد توهب لنا هزان إنه هزان تولد لنا ودون تواهبنا بزبل نبي إسائياس أقدموا قدم لدت قويتنا يسوع كريستوس لعلشوا عتميتين حمسان قدموا زنبر نبي تزاربو ما بقسم بقبار حبيرنا اتي ناي بعل مستير لدت قويتنا يسوع كريستوس حبيرنا خرئنا مو
نعيون ملون تستخاخلن قالوا نبخاتكم نخم محالف እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክገልጽልይ نعخاتكم ون ناوشت عينتكم كفيتو ناوشت أذانكم كفيتو بزعبا تولدلو مستيرن بزعبا زخفللنا زهابنان كله هبتون خنجنزم نختردو እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ناوشت عينتكم كفتلكم فقادو يخونلنا نبي እግዚአብሔር ኢሳይያስ አብዝነ በረሉ زمننا كم زحيز نبرنا زنهنالو زبل زمن أي نبرن نبي እግዚአብሔር ኢሳይያስም ኮኑ خالوات نبيات زنبرو زمن ويز نبرو عمت كم بيت ክርስቲያንና አጽዋዋዓ ወይ ደሞ አሰያየማ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ዝባል ዘመን ይኔሩ ስለዚህ አብ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ማለት ደቅ ሰባት በነፍሰም ይኹን በስጋኦም አመናዊ ፈውስን አመናዊ መድኃኒትን ዘይረኸብሉ አብድቅድቅ ኃጢያ ናይ ኃጢያት ጸልማችን ከምኡውን ከዓድማ ተስፋ ዝቆርጽሉ ኮይኑ ግን ንቅድሚት ጭላንጭል ብርሃን ዝርዩ ነቢያት ዝነበርዎ ዘመን ኮይኑ እዩ ትዝንቢት እዚዩ ዛረቦ ዘሎ አፍቲ ዘመን ንሱ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ኮይኑ ግና ንቅድሚት ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኽፈት እዩ ዝነግረና ዘሎ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኽፈት ነዚ ዝኽፈት ምዕራፍ ዝኽፈት ከዓድማ በዝሕይ ዝተጠቐሰ ነዚ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን አርሒቁ ዘመን ሰላምን ዘመን ራህዋን ዘመን ፍቅርን ዘመን ሓድነትን ዘመን ህይወትን ንደቅ ሰባት ከዕድል ዝኽእል እንሆ ድሕሪ ዘመናት ከዓድማ እግዚአብሔር ባዕሉ በፈቃዱ ናብዛ ዓለም ናይ ብሕት ወዱ ሊኢኹ ንዓለም ከም ዘድሕን እሞት ወዱ ከዓድማ ካብታ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከም ዘድሕነና አቅዲሙ ዝተዛረቦ ቃል ኢና ንሰምዕ ዘለና ህፃን ተወልደለነ ህፃን ተወሊዱልና ይብለና ኣሎ ዝህፃን እዚዩ ምናልባት ህፃን ተወልደለነ ክብለና ከሎ መብዝሕትና ዓብይ ነገር እንታይ ዳ እዩ ትርጉሙ ህፃንማ ቅድሚስ እንዳተወልደ መጽ እንዲዩ ህፃን ብድሕሪስ ይውለድ ነይሩ እንዲዩ ዝህፃን እዚዩ መን እዩ ዝህፃን እዚዩ ካብ ካልኣት ህፃናት በኸመይ ፍሉይ ይኸውን ኢሳይያስ ብዛዕባ ዝህፃን እዚዩ ክዛረብ ከሎ ንምዃኑ ዝህፃን እዚዩ መን እዩ ንምንታይ ከህፃን ተወሊዱልና ኢሉ ንዓና ንኩልና ዝተወለደልና ብምንታይ እዩ ንምንታይ ኢልና ክርዮ ይግበና እዩ ዝህፃን እዚዩ ቅድሚ ምውላዱ ከም ዝነበሩ ነቢያት ወይ ደሞ ዘራ አዳም ደቃ አዳም ታራ ህፃን አይኮነን ዝህፃን እዚዩ ወይ ድማ ብጸጋ ዝዓበየ ከም ነቢያት ከም ቦታትና ከምቶም ቀደምቲ ዝነበሩ እንትኾነ ብቅድስና አምላኽ ጸዊዕዎ ከምቶም ከም በዓል አቤል ብቅድስና ከም በዓል ሄኖክ ከም በዓል ኖህ ከም በዓል አብርሃም ኮታስ ከም ካልኦት እግዚአብሔር ጸውዖም ነቢያት ኢልና ንጽውዖም ቅዱሳን ኢልና ንጽውዖም ጻድቃን ኢልና ንጽውዖም ምድራውያን ዝበለ ህፃን አይኮነን ህፃን ዝብለና ዘሎ ቅድመ ዓለም ንሕና ብዘይ ንፈልጦ መላእክቲ እውን ብዘይ ይበጽሕዎ እንሆ ቅድመ ዓለም ዓለማት ቅድሚ ምዝርግሖም ቅድሚ ምምጥኦም እንሆ ካብ እግዚአብሔር አብ አካል ዘም አካል ባህሪ ዘም ባህሪ ዝተወለደ እሞ ድማ ብሙላዱ ካወቡ ካብ እግዚአብሔር አብ ዘይንእስ ዘይዓቢ ካብ ህይወቱ ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይንእስ ዘይዓቢ بباهر ملكوتو حدا أملاخ ريا ملكوت زخنة نو دحر عالم جن كافت عنتو تقصكو زمن فدان زمن كونانين كدحننا أقدمو زعتو ملكوتاوي كيدانو ملكوتاوي تنبيتو ناب عالم مسيو بسر كاب زي ترخب الله برخت زرعي صريت زرعي كاب أدينا قدست دنقل ماريام إنه كاب سقا كاب نفسها نفس وشيدو تواهيدو إنه أم حسن ماريام نتشعت ورحن حموشت معلتن كم نهيز أنات أولا لداويز انسهز أنات كيف فالسه بحتم دنقلنا تسأليسو محسنا علم غيرو إنه بمولادو
ልዑለ ባህሪ እንትኾን ተሎ ንዓና ኸድሕን ግን ናትና ኣካል ወዲቑን ተጎሳቆይሉን ንዝነበረ ህዝብ ንኸድሕን ገንዘብ ናትና ኣካል ገንዘብ ገይሩ እሞ ካብኣ ክውለድ ከምቲ ዝበልክዎ ድማ ማሕፀን ድንግልና ከይተለወጠ ብዘይ ሩካቤን ብዘይ ዘርእን ብዘይ ሰስሎ ድንግልና ብሕቱም ድንግልና እንሆ ተጸኒሱ ስለዝተወለደ ትሕትንኡ ንምርኣይ ስለዝተወለደ ህፃን ዝብሎ ዘሎ እዚ ኣምላኽና ጎይታና አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚህ ገና ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምድሓር ካብ ሓዲስ ኪዳን ዝመፁ ስማቱ ዝተገለጹ ቅድሚ ምዝራቦም ተዘርበ ስለዝኾነ እንሆ ዝሕይዝ ነግረና ዘሎ ዝህፃን ዝበሃል ዘሎ ካልእ ከይኮነስ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በትስብእቱ ዝኾነ በምድራዊ ልደቱ ወልደ ዳዊት በቀዳማዊ ልደቱ ወልደ አብ እንሆ ቀዳማዊ ልደቱ ብዘይ አዶ ካብ አብ ዳሕራዊ ልደቱ ድማ ብዘይ አቦ ካብ አዶ በመውላዱ እንሆ ህፃን ተወሊዱልና ይብለና ኣሎ። ወዲ እውን ተዋሂቡና ዝብሎ ዘሎ ወድን ህፃን ዝብሎ ዘሎ ንሱ እዩ። ወልድ ተውህበለን ዝበሃል ዘሎ እውን ካልእ ኣይኮነን። ወልድ ዝብሎ ዘሎ ሕዚ እውን ድማ ወልድ ዝበሃል ዘሎ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ካብ እግዚአብሔር አብ አቡኡ አካል ዘእምአካል በመውላዱ ወልድ እንደተባህለ እውን ስሙ ከይተቀያየረ ከይተለዋወጠ ካብ ዘለዓለም ክሳብ ዘለዓለም ለምውን ብዘመና ንዘለዓለም መፀዊዒኡ ብዝኾነ ምህላዊኡ ስለማእስማ አካሉ ብዝኾነ ወልድ ዝተባህለ እውን ወልደ እግዚአብሔር ድሓር ድማ ታብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚህ እንድሕር ኮይኑ ትህፃን ንምንታይ እዩ ተወሊዱልና ወልድ ተውህበለነ እቲ ወድኸ ንምንታይ እዩ ተዋሂቡና ንዓና ዝብል ግን ኣስፌና ክሪኦ ይግበአና እዩ። ኣተሓይዝና እውን ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ከም ዝነግረና ዘሎ እዚ ህፃን እዚ እውን ወይ ወልድ ዝብሎ ዘሎ ሰባት ወይ ከም ተራ ነቢያት ከይመስሎም ወይም ከም ተራ ሰብ ከይመስሎም ዕሩቕ ሰብ ዕሩቕ ባህሪ ሰብ ከይመስሎም ክገልጸልና ከሎ ግን ትሕት ኢሉ ዝተዛረቦ ዓብይ ምስጢር ኣለዎ። እንታይ ዝብለና ብዛዕባ እዚኡ ክዛረብ ከሎ ስልጣን ከዓ ኣብ ማእገሩ እዩ ይብለና። ስልጣን ናይዚ ህፃን እዩ ስልጣን ከዓ ኣብ ማእገሩ እዩ። ስልጣን ናይ ባህሪ ገንዘቡ እዩ፣ ተራ ኣይኮነን። ስልጣኑ ኣብ ናይ ባህሪ ገንዘቡ እዩ፣ በዓል ስልጣን እዩ። ስለዚ ስሙ እውን ዘድንቕ መኻሪ ሓያል ኣምላኽ ይበሃል። ንማንም ነቢይ ክውለድ ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክርኢ ከለና ኦፍ ኮርስ ይርደእኒ እዩ ሓሊፍ በዓል ኢያሱ መድሓኒት ዝተባሃሉ ብዙሓት ኣለዉ። ነገር ግን ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ግን ካብ ኩሉ ዝተፈለየ እዩ። ስሙ ድንቅ መካር ተባሂሉ በመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ሓያል ኣምላኽ ተባሂሉ ዝተነገረሉ ካልእ የለን። ሓያል ኣምላኽ ዝበሃል ዘሎ እዚ ህፃን እዚ እዩ። ሓያል ኣምላኽ ዝበሃል ዘሎ እቲ ወዲ ተውህበለነ ዝተባህሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እሱ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣቦ ዘለዓለም ናይ ዘለዓለም ኣቦና ኣብ ምድሪ ኣብ ዓለም ናይ ዘለዓለም ኣቦን ወዲ ሰብ የብሉን። ናይ ዘለዓለም ኣቦና እግዚአብሔር እዩ። እግዚአብሔር ወልድ ወይ ድማ ህፃን እዚ እውን ናይ ዘለዓለም ኣቦ ተባሂሉ ኣሎ። ትንታኒኡ ሰፊሕን ዓሚቑን እንትኾነ ምስ እግዚአብሔር አብ አቡን ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሕይወቱን ሓደ ባህሪ ሓደ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝምለኽ ኣምላኽ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ናይ ዘለዓለም ኣቦና ኮይኑ ተጠቒሱ እኒሄ ማለት እዩ። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን፣ ሓለቓ ሰላም ተባሂሉ እውን ተነጊርዎ እዩ። ተወለደልና ኣቦ ዘለዓለም ጥራይ ከይኮነስ ሓለቓ ሰላም እውን ናይ ሰላም ሓለቓ እውን እዩ። ናይ ዘለዓለም ናይ ሰላም ሓለቓ እዩ። ከምቲ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ልዑል ምስጋናን ውዳሴን ንዑ ይብፅሓዮ እሞ
ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከም ዝነግረና እንሆ ሰላመይ ክበኩም እየ ሰላም አቦይ እውን ከሓድገልኩም እየ እታ ኣነ ዝበኩም ሰላም ከዓ ዓለም ከም ዝበኩም ዝበለ ሰላም ኣይኮነን ኢሉና እዩ ስለዚ ኣመናዊ ሰላምና ናይ ዘለዓለም ሰላምና ሓለቓ ሰላምና እዚ ሕዚ 2018 በዓል ልደቱ ነኽብረሉ ዘለና ወልደ እግዚአብሔር ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክቡራንን ክቡራትን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብርግፀኝነት ሓደራውን ዝብለኩም በአግባቡ ክትክተል ክሰምዕዎ እደለለኹ እና ደጋገምኩም ክሰምዕዎ ይግባእ መብዝሕትና ታብዚ ምስጢር እዚዩ ዝርሓቕና ኢና መሲሉ ዝረአየና ዘሎ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ትግርኛ ተዛረብቲ ኢሉውን ካልኦት ትኾኑውን ኣብዚ ዘለና ምልከታ ኣብቶም ሊቃውንትናን ዝተማሃሩን ተዘይኮይኑ ኣብቲ ተራ ህዝብና ሰሪፁ ናብ ውሽጢ ዝኣተወ ኣይኮነን በዓል ልደት ክነኽብር ከለና ክንደይ ዝኣክል ምስጢሩ ተረዲኡና እዩ እንተኢልናዮ ኣሽንኳይዶ ኣብ ምእመናን ደረጃ ኣብ ዓብይ ቤት ጉባኤ ኣቲና ወይም ኣትዮም ዝተማሃሩን ዝተመራመሩን ኣብ ቴዎሎጂ ማእከላት ኣትዮም ዝተመራመሩን ተዘይኮይኖም ወይ ቡልያትን ሐዲሳትን ቤተ መጻሕፍት ቤተ ጉባኤ ኣትዮም ተዘይተማሃሮም ኣብ ዜማታት ይኹኑ ኣብ ካልኣት ቤተ ጉባኤ ዝነበሩ ወይ ድማ እቲ መጠነኛን መለስተኛን ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ዝኾነ ኣብ ቅዳሴን ውዳሴን ሰዓታትን ናብ ድቁና ናብ ቅስናን ዘለዎ ወለድና ብዝግባእ ምስጢሩ ጠሊቆም ይኣትዎ እዩ ተባሂሉ ኣይግመትን ምክንያቱ ብስንፍናና ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣዚና ዝኸድናዮ ስለዘይኮነ ስለዚ እናተሓሳሰብኩም ምስትቃል ኣምላኽ ምሳይ ሓቢርኩም እኔ በዓል ልደት እዚዩ እናሰማዕኹም ክትሓልፉ እዩ ትናተይ ትምኒት እሞ ሕዝውን እስኪ ተኸታተሉ ስለዚ ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ከም ዝበለና ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ምዃኑ ከርደአና ከሎ ኣብ ምዕራፍ ነዚ ጥቕሲ እዚዩ ክነግረና ከለውን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ታብ ቁፅሪ 1 እንትሪኢኹምዎ ዝነግረና ዓብይ ምስጢር እኒሄ እዩ እንታይ ይብለና ኣብዚዩ ገና ይብለና ኣሎ ገና ኣብ ጭንቂ ንዝነበረት ደጊም ጸልማት ኣይኸውንን ገና ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ኣብ ጭንቂ ኃጢአት ኣብ ሲኦል ኣብ ተፈላለየ ዝነበረት ኣምልኾ ባዕድ ዝነበረት ሰውነት ዝነበረት ህዝቢ እነሆ ካብ ሕዝን ድሓር ግን ደጊም ጸልማት ኣይኸውንን እዮም ጸልማት ፀሓይ ማለት ከይመስለኩም ብርሃን ፀሓይ ኣብዚዩ ብዛዕባ ብርሃን ክንዛረብ ከለና ብርሃን ፀሓይ ከይመስለና ብዛዕባ ጸልማት ክንዛረብ ከለና ኣብ ዘፍጥረት እግዚአብሔር መዓልትን ለይትን ብዝፈልዩ ብዘምጾ ብርሃንን ጸልማትን ዝበሎ መዓልቲ ብረውዕ መዓልቲ ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሒ ብለይቲ ምስ ከዋኽብቲ ከብርህ ብዛዕባ ዝፈጠሮ ነገር ወይ ከዓ ብርሃን ይኮንና ንዛረብ ዘለና ጸልሚቱ ዝኒሄ ጸልማት እዚ ንኃጢአት ኑሮ እዩ ጸልማት እዚ ካብ እግዚአብሔር ተፈለናሉ ዘመን እዩ ታብ ብርሃነ ህይወት እግዚአብሔር ብርሃን በባህሪ እሞ ታው ዝተፈላነሉ ዘመን እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ጸልማት ታብ ህዝን ነገር ጸልማት ይኸውንን እዩ ምክንያቱ ንቅድሚት ህፃን ክውለድ እዩ እትወድውን ክወሃብ እዩ ህፃን ክውለደልና እዩ ትወድውን ክወሃበና እዩ ስለዚ ድሕሪኡ ግን እዛ ኣብ ጭንቂ ዝነበረት ዓለምና ይኹን ዝኾነት ዓዲ ወይ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ጸልማት ይነብርን እዩ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ንምድሪ ዛብሎን ንምድሪ ንፍታልየም ኣዋረደ ብዳሕራዋይ ዘመን ግና ብማዕዶ ዮርዳኖስ ብመንገዲ ባሕሪ ዘላ ናይ ኣሕዛብ ገሊላ ከኽብር እዩ ይብል እሞ እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ዝነበረ ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣብ ምንታይ ዝነበረ እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ዝነበረ ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ ታብ ብርሃናት ኩሉ ዝዓበየ ብርሃኑ ናይ ባህሪ ገንዘው ዝኾነ ኣመናዊ ብርሃን ብጸሎት ሃይማኖትና ብርሃን ዘም ብርሃን ኣምላክ ዘም ኣምላኽ ንብሎ ማለት እዩ ታፍቲ ሐቀኛ ብርሃን ዝተረኸበ ሐቀኛ ብርሃን ከምተ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ምስተንተነ እቲ ዮሐንስ ግን ባዕሉ ብርሃን ኣይነበረን
እተአመናዊ ብርሃን ግን አብ ምድሪ አብ ዓለም የብርህ ነበረ ተባሂል ተገለጸሉ እነሆ ዓብይ ብርሃን ዝበሃል ዘሎ ካብዴና ድንግል ማርያም ዝተወለደ ኣብ ቤተልሔም ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ብርሃነ ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዓብይ ብርሃን ታብኡ ዝዓቢ ብርሃን ኣብ ዓለም የለን ባዕሉ ዝፈጠሮም ብርሃናት እምበር ደቂ ሰባት ዝፈልጦም ብርሃናት ብኣእምሮን ንርከቦም ዘለና እዚኣቶም ኩሎም ዓብይ ብርሃን ተባሂሎም ክጽውዑ ኣይኮኑን ቅድሚኡ ዝተወለዱ ነቢያት እውን ቅድሚኡ ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ወይ ድማ መራሕቲ እውን ዝኾነ ይኹን እውን ናይ ጸጋ ብርሃናት ይበሃሉ ዳ እምበር ዓብይ ብርሃን ተባሂሎም ኣይጽውዑን እቲ ዓብይ ብርሃን ዝበሃል ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እንታይ በለና ዓብይ ብርሃን ረአየ እዚ ኣብ ጸልማት ዝነበረ ህዝቢ እቲ ኣብ ኣምልኾ ባዒድ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክሕደት ዝነበረ ህዝቢ እቲ ብባቡን በዲኡን በደል ምኽንያት ብዘይበደሉ ተፈሪድዎ ኣብ ሲኦል እንዳተፈረዶ ዝኸድ ዝነበረ ህዝቢ ዓለም ኣብ ርግማን ውሽጢ ኣብ ርዑት መርገም ውሽጢ ዝነበረ ዋላ ጽድቅን ትሰርሐ እኳስ እንታብ ጊዜያዊ ጻድቕ ተባሂሉ ጊዜያዊ መስተስሪ ይረክብ ዳ ነበረ እምበር ካብ ጸልማት ኃጢአት ካብ ፍርዲ ናብ ኣመናዊ ብርሃን ሸጋገር ዘይከኣለ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ነዚ ዓብይ ብርሃን ረአየ ይብለና ስትራእየ መይኮነን ነቶም ኣብ ምድሪ ጽላልወት ሞት ዝነበሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ኣብ ምድሪ ጽላልወት ሞት ነጊሱ እዩ ነይሩ ሞት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ነጊሱ እዩ ነይሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ናብ ሮሜ ብጽሓፎ ምዕራፍ 6:23 ክነግረና ከሎ ናይ ኃጢአት ደሞዝ ሞት እዩ ነይሩ ሞት ንኩሉ በጽሕዎ እዩ ዘይሞት ኣይነበረ ሞት ስጋ ጥራይ ይኮነን ቲ ታብ እግዚአብሔር ብምፍላዩ ዓለም በኃጢአት ምኽንያት ናይ ኃጢአት ዋጋ ደሞዝ ሞት እዩ ነይሩ ሞት ንዓለም ገዚእዎ ስለዚ ኣብ ሞት ጽላል ዝነበሩ ንኣቶም እውን ትኾነ ብርሃን ወጸሎም ይብለና ነዚዩ ድማ ብምንታይ ንርድኦ እዚዩ ሓቂ ምዃኑ ከመኢና ንሪኦ ትብለኒ ደኾን ትነብር ትኾን ወይ ትብሉን እንተኾይንኩም ሕዚ እውን እቲ ትንቢት ተፈጺሙ ንረኽቦ ኣለና ማለት እዩ እዚ እውን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቤተልሔም ዝተወለደ ምእንታና እነሆ እሱ ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት እናሰበኸ ዝኸደሉ ተጠሚቑ ከይወዓለ ከይሓደረ ገዳም ቆሮንቶስ ከይዱ 4 መዓልትን 4 ለይትን ጸይሙ እሞ ታኡ ወፂ ከዓ ደሞ ነቶም ኣርእስተ ሓጣውእ ዝበሃሉ ነገራት ኩሉ ሲዒሩልና ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት እናሰበኸ ዝኸደሉ ጊዜ ወንጌላዊ ማቴዎስ ድማ ከምዚ ጽሒፍዎ ንረክብ ኣብ ምዕራፍ 4:12-16 ኢየሱስ ዮሐንስ ከም ዝተተሓዘ ምስ ሰምዐ ናብ ኣውራጃ ገሊላ ኣግለሰ ንናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ምድሪ ዛብሎንን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም ከይዱ ተቐመጠ እዚ ከዓ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ተመልከቶ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 1 ምድሪ ዛብሎን ምድሪ ንፍታሌም መንገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኣሕዛብ ዝነበሩ ገሊላ ኣብ ጸልማት ዝነበረ ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ጸልማት ጽላልወት ሞት ዝነበሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም ዝተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም እዩ ክብለና ከሎ እዚ ትንቢት እዚዩ ብግልጽ የርእየና ኣሎ ህፃን ተወልደለና ወልድ ተውህበለና ስለዚህ ህፃን እዚዩ ንዓና ክብል ተወለደልና ወዲ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ወልድ ከዓ ደሞ ንዓና ናብ ዓለም መጸልና ናባና ከዓ መጸ ስለዚህ ሕይኽርዮ ዝግባእ ቁም ነገር ሕቶታት ክሓተኩም እየ ሓቲተኩም መሓልፍን እቲ መልሲ እውን ተኾነ ሕፅረ ቢልና ክርዮና ግን ንስኻትኩም ብዝበለጸ እስክትሕቶ ስፍሕዎ እቲ መልሲ እውን ብዝበለጸ ኣስፍሕ ቢለ እውን ዝሃብ ኩሉ ይመስለኒ ኣብዚ ክንሪኦ ዝግባአና ዝተወለደ ህፃን መን እዩ ንዝብል ዓንተዎ መሊስናዮ ኢና ርግፀኛ እየ ተኸታቲልኩም እኒኦም ተወለደ ህፃን መን እዩ ንምንታይ ህፃን ተባሃለ ብዝብለ ቀዳማይ መሊስኩም ነቲ ቪድዮ ስምዕዎ ትረኽብዎ ኢኹም እቲ ዝተዋሃበና ወዲ መን ምዃኑ ዝብል እውን በመጠኑ ገሊፀልኩም ኣለኹ እዚዩ ስለምንታይ ተወለደልና ዝብል ግን
ወልድ ሕፃን ተወለደልኩም ስለዝብለና ዘሎ ስለምንታይ ተወሊዱልና ስለምንታይ ወድ ተዋሂቡና ዝብል ክሪኦ ይግባ ስለምንታይ ተዋሂቡና በአግባቡ አበይ ከይተወሊዱልና መዓዝ ከይተወሊዱልና ዙልያቶም ሕፅር ረቢልና እስኪ ንርአዮም እሞ ብሓፂሩት መልእኽትና ቀፂልና ክንዛዝሞ ኢና ባርዚ ክሪኢ ከለና ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ናይዞም ሕቶታት እዚኣቶም ብዝግባእ ክሪኦም ይግበአና እዩ እቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ዝተወለደልና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ምዃኑ ርኢና ኢና ትወዲ ዝተባሃለ እውን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወለደ ምዃኑ ርኢናዮ ኢና ትዋና ክሪኦ ዘለና ግን ንምንታይ ተወለደልና ንዝብል ሓቢርና ክሪኦ ኢና እስኪ መጀመርያ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ዘሎ ሓቢርና ንርአዩ ብዛዕባ እዚ ክትንትነልና እዩ ኣብዚ ክነግረና ከሎ ነቢይ እግዚኣብሔር ኢሳይያስ ቅድሚ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ምዃኑ ዓንቶ ከም ዝነገርኩኹም ኣብዚ ክነግረና ከሎ ከዓ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ምልክት ክበኩም እዩ ለሊሁ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ባዕሉ ምልክት ክበኩም እዩ እቲ ሕፃን ዝውለደሉ ዘመን እቲ ወዲ ዝወሃበኩም ዘመን እቲ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ከም ዝሓለፈ ተረጋግጽሉ ዘመን እቲ ዓመተ ምሕረትን ዓመተ ሰላምን ዝመጸሉ ዘመን ክትርድኡሉ ትኽእሉ ምልክት ክወሃበኩም እዩ ይብለና እቲ ምልክት እዚ ከምዚ ይብለና ኣሎ ምልክት ክወሃበኩም እዩ እነሆ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ አማኑኤል ኢላ ክትሰምዮ እያ ተሓደው ዚዩ ኢሳይያስ ዓንቶ ሕፃን ይሉና ነይሩ ወልድ ይሉና ነይሩ ኣብዚ ድማ እንደገና ታመን ከም ዝውለድ ብግልጽ የርየና ታመን ከም ዝውለድ መን ከም ትወልዶ ስሙ ከዓ ድማ ዓንቶ ዝነገረና ኩላቶም ቅጽላት እዮም እምበር ስሙ ይነውሩን ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ኣቦ ሰላም ናይ ሰላም ሓለቓ ዝበሃሉ እዚኣቶም ሕዚ ግን ይነግረና ኣሎ ሕዚ ግን መን ከም ትወልዶ ብኸመይ ከም ትወልዶ ንሱ ከዓ ድማ ምስ ተወለደ መን ከም ዝበሃል ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ይነግረና ኣሎ ህዝብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና እንተልዩ ነቢያት ኣቦታትና ቅድሚ 700 ዓመት ኮይኖም ምስያው ኮይኖም እዮም ዝሪእዎ ዘለዉ ኣብ ኮይኖም ይሪእዎ ንቅድሚት ዝመጽ ይሪእዎ ኣለዉ ክሪኡ ዝኸኣሉ ከዓ ድማ ብናይ ባዕላቶም ሓይሊ ኣይኮነን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቦም ውሽጢ ሓዲሩ ስለ ዘብርሃሎም እዩ ዝነግሮምን ዘርእዮምን ዘሎ እግዚአ ነቢያት ኣምላከ ነቢያት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝገልጸሎም ዘሎ ንቅድሚት ዝኸውን ዘሎ ስለዚህ እንታይ ይብለና ኣሎ ኖ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ አማኑኤል ኢላ ክትሰምዮ እያ እስኪ ቁርብ ኢልና ብዚኣ ንሕሰብ እንታይ ማለት እዩ ኢሳይያስ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ ክትወልድ እያ ይብለና ኣሎ ስሙ እውን አማኑኤል ክትብሎ እያ ኣብዚ ቁርብ ተይዶ ሕቶ የልዕለልኩም እንትብሉታ ድንግል ክትጸንስ እያ ይብለና ዘሎ ሰበይቲ ክትጸንስ እያ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ መርዓት ክትጸንስ እያ ኣይኮነና ዝብለ ዘሎ ወይ ደሞ ቆልዓ ልጃገረድ ወይ ደሞ ዝኾነት ከምዚ ክትጸንስ እያ ኣይኮነና ዝብለና ዘሎ ግሩም ዝኾነ ድንቅ ዝነግረና ዘሎ ሲ ድንግል ክትጸንስ እያ ሚንስ ድንግል ብድንግልና ጸኒሳ ክትወልድ እያ ክትጸንስ እያ ድንግልስ ብድንግልና ክትጸንስ እያ ይብለና ዘሎ ከመይ ጌሩ ይኾን እዚ ብዙሓት ለምውን ዝሰነኻኸሉ ብዙሓት እዮም እዚ ትንቢት እዚ ክትርጉም ዝተዓደለ ታፍቶም ሰብዓ ሊቃናት ታፍቶም ሊቃውንቲ እውን ስምዖን ከይቀረየ ነቢይ እግዚአብሔር ስምዖን ተይቀረየ ብዛዕባ እዚ አጭኒቁሉ ነይሩ እዩ ድንግል ብድንግልና ከመይ ኢላ ትጸንስ ከመይ ይኾን እዚ ከመይ ይኾነልና እዚ
ካል ዲዝ ነገር እዚሁ ወይ ካል ክሬን አምባር ህዚ ድንግል ብድንግልና አንተ አመተው ይخዛረብ ከለኹ እተፃን ተወለደልኹ ንዛረብ ከለና ሰለስተ ነገር አለ ቆልዓ ሁለት ሰለስተ ነገር ክፍጸመሉ አፍታ ሰበይቲ ይሆነ ፍትሰባ ሰብአይን ሰበይትን ሰለስተ ነገር ክፍጸመሉ ታበተለይ ታሰበይት ሰለስተ ነገር ክፍጸማሉ ሓደ ቀድም ሁሉን ሰስሎ ድንግልና ዝባሃልኒ ሰስሎ ድንግልና ምስአን ማለት መበልካል አይ ዘሎ ድማ ርካቢየ ምርኻብ ማለት በሳልሳይ ደረጃ ደግሞ ዘርኢ ስለዚህ ርካቢየ ዘር ሰስሎ ድንግልና ወይ ርካቢየ ሰስሎ ድንግልና ዘር ዚአቶም ክፍጸመሉ ሰብ ክውለድ ሰብ ኮይኑ ክውለድ ተኮይኑ ሰብአይ ከነበረለዎ ወዲ ዘራእዩ ዘርኢ ናይ ዘርኢ በዓል ቤት ዝኾነ ወዲ ክነበረለዎ ሰብአይ ክነበረለዎ ታሰበይቲ ድማ ሰለስቲኦም ነገራት ክፍጸምዋ ኣለው ኩሎም በዚኣ ዝሓለፉ እዮም ኣብ ዓለም ዘለና ሰባት በዚኣ መንገዲ ዝመፀና ኢና እቲ ህፃን ዝውለድ ዘሎን ህፃን ተወለደልና ንብሎ እታ ድንግል ፀነሰቶ ግን ፈፂሙ ካብዚ ዝተፈለየ እዩ ድንግል ብድንግልና እያ ወሊዳቸው ንኣብነት ኣቦታት ክምስሉ ከለው እግዚአብሔር ካህልየ ኩሉ ስለ ዝኾነ ንኣዳም ካብ ሕቱም መሬት ከም ዝፈጠሮ ካብ ሕቱም መሬት ንኣዳም ከም ዝፈጠሮ ካብ ሕቱም ጎኒ ሔዋን ከም ዝፈጠራ ካብ ሕቱም መንሰኽ አድጊ ወይ ድማ መንጋጋ አድጊ ማይ ከም ዘፍለቀ ኮታስኮም እናገበርኩም ወሰድዎ እዚ ድማ እንደገና ጌታና መድኃኒ ወይ እግዚአብሔር ቃል ወይ ወልድ ድማ እንሆ ልክ ብሕቱም ድንግልና ተጸኒሱ ብሕቱም ድንግልና ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ እዩ ስለዚህ ትግሩም ዝባል ትድንቅ እጹብ ድንቅ ነብለው ስሙ ከዓ አማኑኤል ተባሂለሎ እስኪ ስሙን እንተ አይል ተዓንቂፉ ነይሩ ከሆነ ይኽልን አይሆነን እዚሁ ካብ ተፈጥሯዊ ወጻእዩ ኢቨን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 26-27 እውን ሰብአይን ጓል ኣንስተይትን ወዲ ተባዕታይን እግዚአብሔር ፈጠረ ንክልቲኦም ባረኸ ብዙ ተባዝሑ ወምልኡ ዋለ ምድር ዝበሎም በዚ መንገዲ እዩ መጽሐፍ ዘሪኤና እዚ ሕየው ዝተገሊጹ እኒሄ ግን ድንግል ብድንግልና ከመይሉ ይኸውን ዝብል ንስምዖን እውን ፈቲንዎ ነይሩ እዩ እንዲያውም ስምዖን ነዚ ፍሒቁ ኢሳይያስ ተጋገየ መሲልዎ ከም ዘምና ኢሎምን ሓደ ሰባት ከውን ይኽእልን ዝብሉ ፈላስፋታት እዚሁ አድንቅዎ አይ ተጋጊ ኾነሎ ወለት ወይ ደሞ ሰበይቲ ወይ ደሞ ወለት ዝብል ካሊእ ትርጉም ይሂሩ ጽሒፍዎ ነይሩ እዩ መበል ይድቅስ ይፍሓቅ ናብ ድንግል ትጸንስ ዝብል ይመለሶ ይፍሕቆ እንደገና ተመልስ ድማ እንደገና ድንግል ትጸንስ ዝብሎ ደሞ በመጨረሻ ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ እዚ ክሳብ ዝኾን ኣይትመውትን ኢኻ ተባሂሉ እዩ ወንጌላዊ ሉቃስ ጽሒፉልና እዩ ተዘክረዶ ዮሴፍ ድንግል አዴና ድንግል ማርያም ነተ ቤተልሔም ዝተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂፎም ናፍቲ ቤተ መቅደስ ዝኸዱሉ ጊዜ ወሰወተዎ ክፈው ጻድቅ እቲ ዮሴፍ ኣብኣተ ማን እዩ ስምዖን ኣብኣተ ጣዊቁ ዝነበረ ስምዖን ነቲ ህፃን ተቀበሎ ክሳብቲ ኣይትመውትን ኢልዎ ስለ ዝነበረ ኣባይ ነይሩ ከም ትኳን ተጣዊቁ ድሓር ሕቁፍ ምሰበሎ እንታይ ዝብሉ እንታይ ኢሉ ተነበየ ይእዚ የትስዕሮ ለገብርከ በሰር እስመ ረአየ ዓይንቲ ኣድህኖተክ ዝኣስተዳለ ዓይንተይ እቲ ንህዝብኻ ዝተዳለው ርእየ እዮሞ መድሓንካ ርእየ እዮሞ ነቲ ህፃን እንዳረአየ ከምዚ ኣገይሩ እናሓቂፉ እናረአየ በሎም ዓንቲ ኣሰናብተኒ ዝበለው ኣሰናብተኒ ወሰወተዎ ክፈው ጻድቅ ሕቁፍ ኣቢሉ በቃ እስመ ረአየ ዓይንቲ ኣድህኖተክ ዓይንተይ ብህይወት እንዳሃለኹ ርእየ ኢሉ ኣብ ሉቃስ ወንጌላዊ ሉቃስ ዝፅሓፈልና ስምዖን ተቐሚጡ መወዳእታ ንህፃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሓቆፎ ንሪኢ ኣለና እዚ ሓቂ ምዃኑ እውን ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣብ ዝፅሓፈልና ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 18 ክሳብ 21 ዘሎ ሓይለ ቃል ክትሪእዎ ከለኹም ትረኽቡ ሓይለ ቃል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዓብይ ምስጢር እዩ ዝትንተን ዘሎ በደንብ
بغيركم تخاتاتلو نتمرت تخطقمكم يو نحنت معلته يكون زفنو زلو دغاغيمكم كتمهارو لي سبكاته يكون كون سبككم زلو كما خمزي في الصم زلو ريو اب ماتيوس وانجل مراف احد قطر 18 تنغرنا دما خلو ويتانا خمزي بلنا له وي دما ماتيوس وانجلاو ماتيوس يخمزي لصحف زلو وانجلاو ماتيوس تايب لله انه يبلنا له انه مريم يوسف تحصيا انت لا انت يتقارو بمنفس قدوس صنيسا ترخبت مسبله حصيا يوسف غنا صادق سلازنبره كحادغا حسبنبر كغالصا ايدلين ازي نحسبن تلو انه ملاك እግዚአብሔር بحلم ترايو يوسف كمزي خابلو يوسف ود داويت اتي كاب ولد بمنفس قدوس يمو نحصيتخا مريم موسات اي تفرح ودخت ولدلكايا نسون حزبو كاب حاتياتهم كدحنوم يمو سمو ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ ምስበሎ እዚ ኩሉ ዝኾነ ኸዓ ድማ እቲ ብኢሳይያስ አቅድሙ ዝተነገረ ትንቢት ክፍጸም ስለ ዘለዎ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተርጎመሉ ብሰፊሕ ንስኻትኩም አንብቦ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብዚ ዓብይ ምስጢር ኣሎ ዓለም እውን ዘሸገረ ዘስደመመ በተለይ ንብዙሓት በዘመና ዘሰናኻኽል ቃላት እውን ይሄዩ ነው አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ንዮሴፍ ዝተዋሃበትሉ يوسف أرجاوي يوسف شماغلي يوسف كحلوا كما خباز تقبله حسيت زبال مصحف قدوس حد يوم كسبوا كلهم ايرسنا اقول ما انت اتون جن اجرمن قدين خبي لكم كحلف زي حسيت زبال زلو كم حنت قالنا حدار تحسه كم حنت ولا عن حد سبنا مرعوان حصه زي مساسل حصه خي مسلكم مصحف قدوس حصه بثلاث اربعه يشترجموا كم عبدنا أنت وشيدنا يوت متحسس أيلو نحدار نمولان مخباد نقوله حس الله يو زي ما لتقنا يكونن أبدي حس أزبل الناس الله محلاويو أبدي حس أقبل الناس الله حدر محاب مالتي كم تيهاري قدس أول سوون زبل الناس من اسكدس نحاد والدين حاد إسرائيل نايزي أبير حسيتي نيراي بلا مصحف قدس إسرائيل مرعات እግዚአብሔር ነይሩ حسيت እግዚአብሔር ነይሩ بلا مصحف قدس زي مالت نعوس تمعقبت مالتي إسرائيل بصلالوت رديت እግዚአብሔር تنبر مالتي حسيتي لصواع الله حريا قدس باولوس ون حدا حصيكم كلنا نخريستوس حصيكم كلنا خلو نحنا مرعوينا ايس كريستوس كبال كله ترجموا نعو حدرهاكم نعو معكم مالتي يوسف ون ناي ميبيتاج ناي دينا دنگل مريم حصيا يوسف كبل كله نحدار وين ما نستوحبت بسيلو خي خدنا ازي بسفحن ودفيت خري يقبلنا ازي خنبل كلنا اسي تاذ نبوز حسب زغاغيو كاذ عدينا قدست دنگل مريم ازيو نغير ازيو كم ذا عين الزبل كاف سف فورمولا زوص اخي نغورو نغير يكون وي دما يكونن نعوز تعدل استحريت نعملاخ الدونت دعينا نبل زلنا نمبر نحس انت تغيد نير حاتيات نير مالتنا يكونن السنة عالم عيب أنه نزل نجر جن كين الصحاحات أبدي بلا نازل له تحسه نزي ونيوسيف نهر دعت حاسي وامسوني راو جزو من مسفولتو بزي والجزي بحتم دنقلنا عن هاللوت إنه يوسيف كما تسخري خلو زي فولتو زي تردو من مسفولتو نجر زي الله بحس أنا مريم سماين مدرن زي خلوه እግዚአብሔር ወልድ أما حسنا تسأريش سلزلو جزء حسنات كمدتاتنا إنه ما حسنا ويدمو سنست مخانا جزء لملامئة نابره كل نجار كابز مسألة زلو يوسف سنبدأ بتعمي تجنقه دي انت هبين مسأزي انسزي ولو تجنقه سلزي يوسف بتشعز نبره حانت إسرائيل لاوي تقوال حانتيت إسرائيلاوي تقول كم زعينت زموت في السماء ويمكسكالي ترخيبا أنت ترخيبا كلتا نجاري في السماء يريو بإمن تقطكيت عموت ويدمو ما يزل فاز بحال آيمورو قال قطكيت وخطف زخل سنتي وقتل زخل مدهانيت يوم دستيوان يرم ويدمو بإمن تقطكيت آيات موت نيرا يوسف زي سلز فلت جين
ዮሴፍ ድንግል ማርያም በትፍዕጊ የጸኒሳቶ ዝኔቶ እትብኢሳይያስ ተነገረ ሕፃን እትብኢሳይያስ ተነገረልና ወዲ እትብኢሳይያስ ተነገሮ ትንቢት ድንግል ክጸንስ ያተዋሎ ትንቢት ከምስተፈጸመ ዮሴፍ ግን አይተረዳው ለብዙሓት ሰባት ምስጢር ዘይተረዳና ብዙሓቲና ብዙሕ ነገር ዝኸልና በቃ ግን ዮሴፍ ጻድቅ ይነይሩ ናብ ሓብየተ ይጎየን ናብ ምግላጽ ይጎየን ዛዛ ኸዝሃብኩም ምን ኸምዚ ምሳይ ነበር ከምዚ ኮይና ኢሉ ሕሊፉ ክህበይ ደለየን ጻድቅ ሰብ ናይ ብጻዩ ኃጢአት ይሽፍን ጻድቅ ሰበይቲ ናይ ብጽይታ ኃጢአት ትሽፍን ኃጢአተኛ ሰብ ግን ይቅርዶ ናይ ኃጢአት ናይ ሓው ኃጢአት ክሓብእ ናይ ሓፍቱ ኃጢአት ክትሓብእ ናይ ወገኑ ኃጢአት ናይ ሰብ ኃጢአት ክሓብእ ኃጢአት ከይገበረ እገለ ኃጢአት ገይሩ ኢሉ ይዘውርኒ ናይ ሎሚ ሰብ ከምኡ ኢና ባህሪና ኃጢአት ከይሰርሐት ኃጢአት ሰሪሕና ንባ ኃጢአት ከይሰራ ኃጢአተኛ ኢልና ክንምስክር ኢና ንውዕል እምበር ናይ ሕዋትና ኃጢአት ክንሽፍን ኣይንውዕል ኢና ምክንያቱ ከም ዮሴፍ ዝመሰለ ልቤ ኣይተዋሃበናን ዘይንፈልጦ ነገር ትኺልና ከነሳጥሒና ንውዕል ዮሴፍ ግን ጻድቅ ስለ ዝኾነ ከጋልጽ ኣይደልየን ወፈቀደ ይህድጋ ጽሚተ ገዲፍዋ ክኸይድ ይሓስዩ እምበር ሽዕዩ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ መፂኡ እምበር ብዝግባ ዝተንተነሉ ከይፈርሕ ታባ ከይትርሕቕ ኢሉ ኖ እዚ ትንቢት እዚ እውን ከም ዝተፈጸመ ቃል ንሪኢ ኣለና ስለዚ ንምንታይ ተወለደልና ዝኩሉ ክሳብ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኣፈጻጸሙ እዩ እስቲ ዝተወለደ መን እዩ ንዓንቶ ከም ዝረአናዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ብዙሓት ሰባት ምስጢሩ ዘይተረድኦም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም ዝተወለደልና ምድራዊ ልደቱ ጥራይ ብምርኣይ ተራ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ተራ ነቢይ መሲሉ ዝረአዮም ኣለዉ እዮም ሓደ እዮም ምስ ወረደ ሞቕተልዎ ምስ ወረደ ጽቡቕ ተዛራባይ ጽቡቕ ተዛራባይ ወቃ ናይ ክንዱ ዝኣክል ተዛራቢ ዘይነበረ ናይ ምዝራብ ተኽህሎት ዝነበሮ ብዙሕ ብዘረብኡ ሰባት ዘስደመመ በቃ እዩ ነይሩ ኢሎም እውን ታብ ነቢይነት ተውሪዶም ተራ ዘቐመጥዎ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ክብሪ ንዑ ይኹን ንስኹም ኣይኮነ ገሊኦም ከዓ ደሞ እዚ ነቢይ እዩ ፍጹም ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ክኸውን ኣይኮነሎም ከዓ ብዓብይ ነገር ከዓ ስሒቶም ዝወደቑ ተራ ነቢይ ገይሮም ዘቐመጥዎ ሰባት ኣለዉ እዮም ተራ ነቢይ ገይሮም ተዛረብዎ ኣለዉ እዮም ግን ዝተወለደልና ኣቐዲመ ደጋጊመ ከም ዝበልክዎ ተራ ነቢይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣምላኽ ነቢያት እዩ ኣምላኽ ቅዱሳን እዩ ንኣብነት ንረአየ እስኪ መጀመርያ ነቦና ኣዳም ኃጢአት ኣቦና ኣዳም ምስ ሰርሐ ኃጢአት እግዚአብሔር ንኣዳም ብመልክዑን ብምስሉ ፈጢሩ ኩሉ ምስ ሃቦ ኣብ ገነት ምስ ቀመጦ ብላዕ ኣይትብላዕ እዚ ኩሉ ብላዕ ኢሉ ነገር ግን ኣብ ገነት ማእኸል ካብ ዘላ ነገር ከይትበልዕ ኢሉ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:16 ከም ትፈልጥዎ ምስ ሃቦ እሞ ድማ ድሕሪ ዓመታት ብምክረ ከይሲ ኣብ ተመን ዝሓደረ ዲያብሎስ ንሄዋን ኣዴና ንዓቶም ንኽልቲኦም ብምስሕሓት ካብ ክብሪ ኣምላኽ ወሪዶም ኃጢአት ነጊስዎም ጥራይ ዝባኖም ወፅጮም ፍርሓት ረዓደም ዝጨነቕሉ ኣብ ዝተጨነቕሉ ኣብ ቆጥቋጥ ኣብ ናይ ገነት ቆጥቋጥ ተሓቢኦም ኣብ ዝነበሩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል እግዚአብሔር ኣጋምሸት ድምፂ እግዚአብሔር ተሰምዐ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ኣብ ዝተሰምዑ ውሳቶም ፈሪሖም ቆፅሊ ተሓቢኦም እዮም ነይሮም ቆፅሊ በለስ ተኸዲኖም እዮም ነይሮም ሽዑ እንታይ እዩ ዝበለ ኣይቲሃሎከ ኣዳም በኢኻ ዝኒኻ ኢሉ ዝፀውዐ ካሊእ ከይመስለኩም እቲ ኩሉ ዝፈልጥ ኣዳም ከም ዝወደቐ ዝርኢ ዝነበረ ዝፈልጥ ዝነበረ እቲ ኣዳም ኢሉ ዝፀውዐ ሎሚ ኣብ ቤተልሔም ወይ ድማ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለደ እቲ ሽዑ ኣዳም ኢሉ ዝፀውዐ እግዚአብሔር ቃል እዩ እቲ ህፃን እግዚአብሔር ቃል እዩ ብስመ ኩነቱ እግዚአብሔር ቃል እዩ እቲ ወልድ ዝበሃል ዘሎ እቲ ሕዚ እውን ኣብ ቤተልሔም ወይ ድማ ኣብ ድንግል ማርያም ዝተወለደልና ተራ ከይመስለኩም ፈጣሪ ኣዳም ፈጣሪ ፍጥረታት ናይ ኩሉ ፈጣሪ በስም ኩነቱ እግዚአብሔር ቃል ንብሎ ወልድ እግዚአብሔር ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባና እዩ ካብ ገነት ኣብ ዝወፀ ዝፀውዐ እሱ እግዚአብሔር እዩ ተወሊዱ ዝኒሄ መበል ካልኣይ ወንጌላዊ ዮሃንስ እውን ብዛዕባ እዚ ከረጋግፀልኩም ከሎ
بمجمرتا قال نبره اتقال دما اب እግዚአብሔር ነበረ اتقالውን እግዚአብሔር ነበረ ንሱ በመጀመርታ اب እግዚአብሔር ነበረ ኩሉ ሆነ አፍት ኩሉ ዝሆነ ድማ በዘይ ካው በዘይ ወይ ካ በዘይ ንሱ ወላኩ ሓደ ዝሆነ የልቦን ወይ ደሞ የለን ማርዚ ይትቃል ይስተ ተቀብስ መኩነቱ ቃል ዩ አቤተ ለህም አቤተ ወልደን ዝብል ሐቢርና እንዳረና ያናግረ መንገድና አቤተ ለህም ዝተወለደ ካብ ድንግል አዴና ብሕቱም ድንግልና ተጸኒስ ዝተወለደ ኢሳይያስ አማኑኤል ይልጸዋ ኢሳይያስ ጻን ተወለደልና ዝብሎ ኢሳይያስ ወድ ተዋዩና ዝብሎ እዚሁ አምላክ ወድ አምላክ እቲ ናዳም ቦናን ሁሉ ፍጥረት ዛዝ ፈጠረ እዩ ተህቲሉ እትቃልውን ስጋ ሆነ ጸጋን ጽድቅን መልእው ኸዓ አባና ሓደረ ከምቱ ነቡ ሓደ ዝኾነ ውሉድ ዝረኽቦ ክብሪ ክብሩ ረአና ኢሉ ትቃል ከዓ መጨረሻ እንታይ ኮነ ይለና ሰብ ኮነ ወይ ስጋ ኮነ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም በብስራተ ገብርኤል በድምጺ በመስማዓ ድምጽ ክትጸንሲ ኢኺ ክትወልዲ ኢኺ بزبل دمس الساعة تخراخير خم تعبتوا زولكم سمون كم تخراخروا كده فلا سبعي بزي سبعي كمي تولد مدري بزي زرق خمي تبقول زيو أيخونن لا بستخراخرتو قدس جبريل اسمع الوان نجر زي السانو لجزيها بحري زبالة الساون بس تدنا بجزيها بحرمان جزيها بحرمان السانو نجري حق أو يلن مسولته أمناوي قال اتي رقيق ملو صفوح اكلاو قال ابدنگل ما بمسمع اذن تابدنگل ماريام سغا تاب نفسي تاب سغا وسيدو ام حصنا تصنسه تملكتو ومبار بزي منگدي انه تولدلنا سلازي تولد خنفولت يقبنا املاح ود املاح دا امبر ترى نبي خيتولو ترى تحت املاح كيتولو ويدمو خمتم حد زولو فلاسفة ويدم مناي مزراب خلوص زنبورو خيتولو مدحني يتولدولنا تحتي لخنا قرانا زلو استولدلنا ابتحتاي كري خلنا ون كعدما اتز تولد ابو مسبع النبيات مسنا ابراهام مسني يساق مس كلهم نبيات كيدان زاتوي تمسجن كيدان زاتوي مس كلهم بوتاتنا قال كيدان اتوز مسه نبعل موسيه صوعنا موسيه ونبو እግዚአብሔር ለሙሴ እንዳተባለ ዛሬን አብደብረ ሲና ድምጽ ዘስማዕ ሁሉ ዝተወለደልና ካሊ ኸይ መስለና ምስ ነቢያት ዝነበረ ለነቢያት ዘናግር ዝነበረ ቅድሚው ሰቦታትና ዝነበረ ነቦታትና ዘዛርብ ዝነበረ ደሓር በነቢያት ከዓደሞ ትንቢት ዘዛረበ አምላኽ ነቢያት እግዚአ ነቢያት ይተወልዱልና ዘሎ እዚሁ ኣብ እዚሁ ክትሪእዎ እንትሕደሊኩም اب اوريز دفترات معرف ثلاثه جميركم بمولو معرف اربعه غلاتيا ورئيو تولدلنا امنغو خان امنغو تاسبيتن ابزر خان ابزران صلخ تكلي يلون ديابلس زرغمو نسي امنغو خان امنغو تايز بلبغا امنغو خان امنغو صلخ تكلي تكلالغو نسور اسخا قطقطكايو نسخا دما شخونو كتنكسيخا يلون ديابلو زرغمو ويزرو خالق خي مسلكم اتي ابينتي دحار زرئي رئيس ديابلوس قطقط ابيت لي مستولده ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ገላትያ ዚዩ አምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ናይ ዘመኑ ፍጻሜ ምስ በጽሐ ኣብ ዝበጽሐሉ ጊዜ እግዚአብሔር ደሞ ንወዱ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ገይሩ ላኮ ትወዱውን ከዓድሞ ታብ ሰበይቲ ተወለደ ዝበሎ ዝተወለደልና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ እዚ ክትፈልጡ ወይ ግባ እንዳሐጸርኩና መላለሁ ኸይዲም ወደፊቱን ክንቅጽለሉ ዝሆን በሓደ መዓልተ ይውዳን እቲ ዝተወለደ ከዓድሞ መድሕና እዩ ተዘክሩ መድሕና እዩ ተወሊድልና ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ታው ቁጥር 9 ወይ 10 11 ዘሎ መረ ታሪ ዝበለ ኢትፍሮስ መናወዝ የነወከም ዓብየ ዜና ፍሳሐ ዘይከም ለኩም ወለኩሉ ዓለም ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ዓብይ ሓወስ ከብስረኩም እየሞ ኣይትፍርሑ ኖ ሎቢ ኣብ ዳዊት ከተማ መድሕን ስውን ክርስቶስ ወይታ ተወሊድልኩም ተወለደልና መድሕና ቤዛና ይተወሊድልና ተወለደልና ብርሃን ዓለም ናይ ዓለም ብርሃን ይተወሊዱ ጸልማዘን ነዚውን ጎይታና خزاركم ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 አንተ ዝተኸስኩል ቁጥር 4 ዘሎ ወይ ከዓ ድማ ቁጥር 8 12 ዘሎ ኣነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም
أنا سينا علم برهانية أنا سينا علم برهانية إلستزاربة تولد لنا مني برهان عالم برهان نايز العالم عالم برهان إيس كريستوس تولد لنا برهاننا يتولد لنا يوحنا سونجل بتخاطات الوا استولد لنا هيوت كل عالميته هيوت كل عالم نزي خندين نفلط يخون تولد لنا هيوت عالم كلكم كلوس حد حدنا برهان نناي حدنا هيوت يتولد لنا هيوت اتبوز عمنسي نايزل عالم هيوت علوو اتبوز عمنسي كنني يبلون تايدا نايزل عالم هيوت علوو نايزل عالم هيوت اللو سلازي تولدنا يوحنا سونجل مراف 13 شخص 10 تزلهم رأيو تولد لنا هيوت ناي تولد لنا هيوت ناي اتز تولد لنا مقبنا مستنا بكايو مقبنا ايو بعلون كنا قررنا خلوسي أنا سينا هيوت انجرائيه نا هيوت حبستئيه سلازي اتزت أما يونا باي مسيم مقبيز لنا استولد لنا مقبنا ايو أنا وتبستي هيوت يذلنا نا هيوت حبستي انجرا تولد لنا مقبنا نفسنا مقبنا ايو استولد لنا ما هيوتنا نا هيوت ماينا ايو ستينا ايو زي زروينا زركعنا اوشتنا نزل علمنا فلق ازنبرنا هيوت من وهنا ايو لإسرائيل موسى نتي امني وقعونتها خوحي وقعون ماي كم زمصه امناوي تافت الدرق خوحي ببتر وقعون ماي كم زفلقه كافت الدرق دنقلنا كابدينا قدس بحتم دنقلنا دما تصريس بحتم دنقلنا ما هيوت إيسوس كريستوس كاب دنقل مريم فلفللنا زقرمو كوي لك تاف سما حبستي وريدون إسرائيل كم زمقبه موت حبستن السو تابطميت برم فايدا زي في يد زنبره امناوي حبست ግን ከመሰወር ከታፍ ተቀደስት ድንግል ማርያም ታባአ ተወለደልና ስለዚህ ተወለደልና ምግብና አይተራቀ ይመስለኩ አደታት ተስተውላ አቦታት ነስተውል ተራባ عليكم نخبر ዘለን ህይወትና አይና ህይወትና ናዓና ህፃን ተወልደ ለና ናዓና ተወልደልና ብርሃን ከሆነና ህይወት ከሆነና ምግብን ከሆነና فوزن خونلنا كل خونلنا توليدلنا اتستولد غواساينا ايو غواساينا زخونه بعالم بتحتيو غواسوت لو ديوم فصمان يكونن ني عالم مراحتي غواسوت بتحت املاح نسو ليقانولوتيو دايتم غواسوت حلقه ايتواي السو امناو غواساينا يا يوحنا سونجل مراف 10 قصر 10 حد ما تملكتو انا وتنولاوي عباق أنا زي حقنيا غواساي أباقعية اتحقنيا غواسا من انت أباقعوب نفسه يهب سلذي بتحتيو غواسوت اللو يوم غواسوت اللي نعينا نقرن احنا غواسوت كن እግዚአብሔር በረዲኤቱ በመንፈስ ቅዱስና ተዓቀቡ ብዙሓት አቦታት ጓሶት ንዑ ተኸቲሎም ከይዶም እዮም ኦፍ ኮርስ ይርደንዩ ብዙሓት አቦታትን ሓሊፎም እዮም ዝሃቦም ስልጣን ተጠቂሞም እዮም አመናው ጓሳና ግን ወይተናይስከ ስለዚህ ጓሳይና በእስራኤል ወን ዘይድቅስ ተባይል ተነገረሉ በሐዲስ ኪዳን ወን ጓሳይና ተወሊዱ ዝኔ ጓሳይና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሐላው ይብለኝ ከይቱሉ ولا نحنا نايلوم زنينا غواسوت ناب عصبنت تتغيرنا نايلوم زنيو غواسيس تقمطوا مرحت حزبي ጨካናትን አፈናቀልትን ቀተልትን ጨፍጨፍትን ወላንት ሆኑ አብዝ ዘመን ዝኔና ሃይማኖት ወን በስምን መላለስውን ኮምን ተቆና ተስፋ ኸይትቆርጽ ምእመና ተስፋ ኸይትቆርጽ ህዝባይ አማናዊ ጓሳ አማናዊ ሐላዊ እቲ አቤተልሔም ተወለደልካ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክትፈልጦ ይግባካይ ምፍላጥ ጥራይ ይኮነን مسؤخ تنبر يجبأكاي ختم لخو يجبأكاي ختامامنا يجبأكاي فصوم زيت المكة زي حدك ختودك زت حاجات كسرح يقرز بلالك أمانة ويقاسا خان السبحانو كردة سولدنس يقاسانا أيو وأنا سونجل مرافع 10 تمركتو استولد كابحاتياتن موتن زدحننان كالاي سالساي وحجازي زي يدليو أمانة ويقاسانا أمانة ويمدحنا إيسوس كريستوس يو استولد أنا مودة تخريق لنا
ትንሳኤናን ህይወትናን ትንሳኤናን ህይወትናን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ተመልከቱ ነታ ማርት አልዓዛር ዝሞተሉ እንታይ ይዝበላ አነ ውእቱ ትንሳኤ ወህይወት ትንሳኤን ህይወትን አነ እየ ይዝበለና ስለዚህ ኣብ ቤተልሔም ዝተወለደ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ትንሳኤና እዩ ቀዳማዊ ትንሳኤ ተንስ ዘሎ ንሕና ሰዓብሱ ድማ ንዑ መሲልና ኣኺልና ክንትስኢና ብየማን ኣብ ፍርዲ ጊዜ ዝቆመልና ብየማን ከቆመና እዩ ስለዚህ እቲ ዝተወለደልና ትንሳኤናን ህይወትናን ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ዝተወለደ ድማ ኣብ ምድሪ ን40 መዓልቲ ድሕሪ ትንሳኤኡ ተቐሚጡ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ካልኣይ ዝመጽእ ንፍርዲ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እንተለና ዘመን ህይወትና ዘጠራቐምናዮ ብሃይማኖት ጸኒዕና ሰናይ ዝገበርናዮ ኣብ ሰማይ መዝገብ ተጻሒፉ ጽርሕና መወዳእታ ከመጽእ ከሎ ነቶም ሕርያቱ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ነቶም ከም ቃሉ ዝነበሩ ናይ ዘላለም ህይወት ንኽህብ ዝመጽእ ፍርዲ ወሃባይ ነቶም ብተለምዶን ዝጓዓዝ ዝነበሩ ድማ ናይ ዘላለም ሞት ክፈርድ ዝመጽእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ዘሎ በደንብ ጌርኩም ቁጥሪ 10 ዘለውን ተመልከቱዎ ምዕራፍ 40 ምዕራፍ 60 ኢሳይያስ 62 ታብ 11 ማቴዎስ 25 ክሳብ 31 ክሳብ 40 ዘሎ ራእዩ ዮሐንስ እውን ምዕራፍ 22 12 ዘሎ እንትሕሪኹምዎ ብሰፊሕ ክትሪእዎ ይግባአኩም ታይና ንብል ዘለና ህዝቢ እግዚአብሔር ብዛዕባ ዝተወለደልና ኢና ንዛረብ ዘለና ዝተወለደልና ንምንታይ ተወሊዱልና ካብ ሞት ናብ ዘላለማዊ ህይወትና ከመልሰልና ስለዚህ ተወለደ ስለምንታይ ተወለደ ንዝብል እዚኦም ብሙሉእ እዞም ሒዝወልናዮም ክሪኦም ይግባአና እዩ ክቡራትን ህዝቢ እግዚአብሔር ኣበይ ከይተወሊዱ ኣበይ ተወሊዱልና ንዝብል ድማ ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ካሊእ ኣይኮነን ነቢይ እግዚአብሔር ሚክያስ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ታብ ቁፅሪ 2 ወይ 1 ጀሚርኩም ክተንብቦ ከተለኹም ኣብ ቤተልሔም ከም ዝተወለደ እዩ ዝነግረና وعنتني بيتلهم مدري إفراتا عتي بيت أب إفراتا كباب ذلخ مدري بيتلهم كم دي تتحيسك ويتحت ويكن تواريتك عيتنبر ديخي تباخي إسرائيل زحلو مسفن كوز يتوهاي تزارب الله أب بيتلهم تولد الناي لذي أبزي استولد أيو يوحنا أب ماتيوس ونقل معرف كل تقول تبليك أونت ني هيرورس تغسلون بزعبازيو استزارب أيو كوراتن بارزين دحر كوينو توانا مسرتاوي تردينا الله إلى أمن بعلدتو نخبر الله زلنا مرهاني عالم يسوع كريستوس يو إذا كل صفات سملنا دما إذا كل ذهبنا دما مولادو ترايك يكونه ككل كله نايدي أبلوس بيت منجستي جنا أنسي كأت الناس كله جميرو كل جميرو حيل ديابلوس نار عدز خدلو أمود أتا دما علت عربي أمسك التسقيلو بفقادو بيزا خوينولنا نهون زي قبر أملاخ من تانان عنان خدحنا مقابر وريدون مقابر درع متسيون أبسيور وريدو أبسيور زنور نفسات ماريخو تنسائي ذهبنا قويتنا يسوع كريستوس يتولد لنا زي قبريناتو إنا نخبر زلنا أما زي نحركو إنو نحنا تان قبر لنا كم يكن أخبر لنا بفلاي هزبي عاوز أنا وش تزنيكم هزبنا لو ميكل التشحن 10 شمونتن عامة مرت بعلدتك نخبرك لنا أبينا يبركينا عننا عمي يكون كرم عمي زحلفنا يوم تاب كل تشن 10 3 عامة مرت زمن انتت جلسات تفصملنا جميرنا الرأيمو كساب الحيز إننا له أبينا يكون تاتينا عننا بفلاي كعال لو مخل تشن 10 شمونتن عامة مرت بعلدتك نخبرك لنا أبينا يكون تاتني حزبنا أبسمن زي كلهم تري واللهم تاف تمربتو تمزابيلو بزي بدلو بزي تفعتو وصه حزبنا أبينا يكون يتات الله أنا بتراي كيكورس مزحات بوتاتي خنو عالم النار يخمد الله لومي تفناق ولا لومي بستفعل لما قلت تمزابيلو فقد تندا ودي قزل حزبنا ما حزبنا سينا الليل سامنا الليل بزحات بوتاتنا ندتاتنا بحمام بدوية مخنيات بتميت مخنيات عصمتم سقوم مسعصمم تطابيقو اب حدا غازلو وساعتنا نخبر دلنا زبل عن ذل حسن سينوم اب سقاي زلو وساعتنا نخبر زلنا موت صبيلو زلو زمن يازنينا
معازينا نفتاز عبنا الله نسولدنا الله مريت كيدنا نقبر زبل سوينا نبر عدما يخنبرنا يلزمنا سوونا يرخبنا أبسخدنا يبوتا أرجعنا بوتاتنا عينتم عويروا أزانم صميمو داوم من قارو من سليلو تابزو ودقوا متسابي ومدتاتنا ون بتمسح سلايا بشين كل مكراني النوا أسمت تراي تريك سحقال لو بزح حزبنا عكم زعين الزبالة ملول بمليون زغصر حزبنا أنت دوب تقرأ وش تزلو أب سودان زلو بزمن قد زلو ساعتنا بعلدت كويتانا أخبر زلنا أستوعلسكي እግዚአብሔር አምላክ ወይም እግዚአብሔር አብ ሓደ ወዱስ ወህብቶ ገይር ኮይን ዓና ሃይውና ተዘክሩ ዶ ዮሐንስ ወንጌል ሲዝለት እግዚአብሔር ሲ ንዓለም ክንዱ ዝዓክል ፈተዎ ስማ አፍቆሮ እግዚአብሔር ለዓለም እግዚአብሔር ሲ ናይ ሓደ ወዱ ናይ ብሕቱ ወዱ ሰዓባ ይዘብሉ ናይ ብሕቱ ወዱ ንሞት ተሕሊፉ ክሳብ ዝሕብ ንዓለም ብነጻ ፈተዎ ይብለና እቲ አመናዊ ወህብተና ንዓና نعلم استوى هيامنا وهبتنا مدهني عالم يسوع كريستوس أماني نعلم دابير نعلم كندي هو نالو فتينالو ودون موت حليفي ونالو وإذا يسوع كريستوس بفقادو دخل مسوع يتخفيلو نالو لو مي هزنا أبكم زعينة إن موتن مكرا نبذل لو ساعات بعلدت كمينا خنخبرو في الله وسعاد اللهم يردنيو كساب ذا ساعات زي أول مساي مسكال أتكون خويكم تبخي اللهم تبخي الله زلوا جنزبكم وقلت وانا وعلكم بداخلكم زمصوهم من جنزب تبتنوا وانا لهم كندي سبات بتأماننا كم نهب صحلكم من هزبي فلتن كندي سبات كعدمو بسم هزبنا خمن نجرز لنا خن هفتمنا كندي فوق السرحنا كندي مخاخين زجزنا عقم التل لنا ون كندي كم نهلو ذياب يري الله أوش تزلق هزبي جن أوش أزلق مالته هزبي كسب ذا ساعات زي عرفكم من هو اللهم هذا وزع الهزبنا ون كله يلقى يجمتن لو مخندي هفتام اللخا بعلد الصباح تخبر جزا خازم ولا خايو لو مي عب تقرأ يكون في إثيوبيا وست ما أخذ اللخا بعلد بخم يخاطلو جل يخافنت أزياء خطود بقويلا بتشفرا خطحلو فتدا لخا هوتيلات ناي تشفرا نجر جرم كحدرو خندي نجرات ويدمو زمد أزمار كأكيب كا فسس بلع فسس تفاسس دالك خطحلف تدا لخا بزح حساب تنبريخ زين دخور كالدت قوي تخبر اللغة كتحسب أنت قوي كاب بتعامل الساعات اللغة بتعامل الساعات اللغي لدت قوي تخنا خبرون جبنا قوي تاكوستو لدكو عب قري عب ماخل مارورو بقري تولد بس ساعات زيو ناي قوي تنا يسكرسون لدت بحكي تردينا نحر كوينو زم حزبنا عم كرازول حزبنا كنا غربا بتنازل كلنا زي حسيبنا بعلدت نخبرو الدامبر نشفروا لون بينتنا نحجوسوا لون بعلك خونا يخل زين نحر كوينو لدتو سمودا أمبر سئنا نخبر لنا كم حدا تارنا يودنا نيقالنا برس ده ولدت كرنا نخبر لنا أمبر قويتنا ده خبرنا يكوننا سلازي هذا بيجابير أوسترا وتعند لهم بعلدت مسكوفعاتن مستمعاتن جنزب تراي محاب ويدم مزي تراي كيكونون السبحاب كم ذل خوينو حزبنا نعمر بتون خملس حيلنا عطنا خاخرنا ناذ علمم يقولنا تحادنا قدامين جابير نهامنا عطنا خاخرنا ون عبل المنجست إثيوبيا عبل علي عبد تجري زين وسب سلطانن كنا عرفولن الحدي أقور إنه لاور تجسنا خن فترة لزجب الناس عادي زين تجرنا ونتم جابير مسانايو سلازي قويتنا أبيت اليوم مستولدت أبيت اليوم نحنا ناتين ناتكاسكم اللب ناي بيت بزاز من زيا البيت اليوم كتكون اللي لبنا قويتنا أبوشتنا كل جزية بعمد حدا جزية زول لدو لب خيكونس كل جزية سلسة مئتن سلبتن سستان حموشتن سستان شدشتن وعبخونا اللون بزاز من زيون قويتنا إيس كريستوس كل جزية أبلبنا كل جنات ولد خنبر الله كل يبيت اللي يمكن كونه لنا في الله بعد ما بزاز صباح زي عدمه حزبنا بمحبحب دخاتات بمرداء وجناتنا بنبال أتنا خيرنا خنقصلو يقبع يزبل نايلم عن تملخ تأيو حزان تولد لنا ولد توهب لنا حزان تولد لنا ودي توهبنا نو حق خوين زيو حزان قويتنا يسوع كريستوس تابدين مريم تولدو بب درجو بب فتينو خعب خيبله خمت اللي يقوز نقر الناس ببهك لهك قس بقس جزء صنات كيف فالسه عبيه نخاله عبيه بيجك حطيات مخنيات بيجك حطيات بستقر بيجك حطيات وصا كله كمانا عبيه 30 عامته تطمقه እንደገ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ሰብ ይኩልና ድማ بخبري
مسوائت خوين خاطر سيئن مسعرو عرقلنا سلازي إزيز قبلنا قويتنا أنا نخبرني نامو داقي محزون أقدم اسمكم نتصوعكم أبز كل أب عالم زلكم سماتكم زي تصوعكم زي الساعهم كلكم أب عالم زلكم داقي مبلغكم اللخو انقع مدهاني عالم إيس كريستوس ناب كل التشحن عصر شمونتنا عام تمرت بعلدتو بسلام المتعنان أبصحكم أبصحنا سلام أملاح مساقم يوم دمس حزبي دمس تግራይ دمس እምነት ፍኖተ ብርሃን دمس حزبي دمس تግራይ